जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आज्ञा गोटे कथा होता आम मुनि ऋषि मैंने समस्ते कहते माया संसार समस्ते कथा जानते माया संसार मुनि ऋषि मैंने कहते माया संसार कहले पुओ झील स्त्री बाप माँ ये सब माया कहीं सत्य जो मैंने उच्च श्रेणी ज्ञानी लोक अच्छा से जानते कि आम मान भाषा आम समाज भीतर भीतर अच्छे ये आम समस्ते ग्रहण कर नहीं पारिबा नहीं कारण आम से भली स्टेज को जाए ना अर्थात मु तासाली पाठ पढ़ुची मु कॉलेज कथा कहि केमती तेणु माया संसार ठीक अच्छे माया संसार रे आम जो लीला करुचे आम लीला करूना आमको लीला कराउछंती जणे कहीं कराउछंती आपण देखंतु जणे चोरी करले दफाटा या एई दंड भोगिबो जणे मर्डर कले सी एई दंड भोगिबो जने आपनकर जहाटा करिवो एई प्रकार दंड भोगिबो बोली से भल करी जानिची काहे कहले से न जानिथिले भी चोर को की प्रकार शास्ति दिया जाए जे मर्डर करे ताकू की प्रकार शास्ति दिया जाए से भल करी जानिची जानिला परे मध्य से कर्म करूची काहे कोट पे कला सी करिने काहे ना जदृश्य भावना जस्य गोटे जगह लिखा है जदृश्य भावना जस्य मो भावना चोरी करने प्रति मो चोरी बाबद में ज्ञान अर्जन कर चलमी केमी थर धरा पड़ी आउ थर केमी धरा न पड़ी कौन से फल्ट रहा मुझे जन मेकानिक लोक ये नटा खोललानी यहाँ कहीं खोलू नहीं कौन हम न हम ये सब बाबद में चलनी आपंकर यही आध्यात्मिक लाइन में जड़े युवा भितर तार कहीं केमी अभाव अनाटन है कि असुविधा है सी भी सी चेष्टा कर चलो जी जो मार्ग जाइए बुझे तेणु माया संसार यहाँ सत्य माया संसार भितर आमको माया त्रिगुण जो हस्तधारी मुर्गी नचांती नरहरी आमको जो परम ब्रह्म शून्य ब्रह्म निराकार अच्छा किए नंदपुर कृष्ण कहतु किए आपणकर बटपुटवासी अनंत शयन जी अच्छा निराकार विष्णु कहतु कि मो भाषा हूँ आदि कहतु आउ माँ को आमर अनादि कहुए आदि अनादि मोर जो गुरु थे आम जो गुरुवाद कथा पड़े तो मोर जो गुरु थे ना हूँ मान प्रधान से मत कहे तू केवल आदि अनादि जप कर आदि अनादि मुझे चिन्ह नहीं कौन जप कर 2 वर्ष है चली गले आम तो गुरु बाबद कथा पड़े मुझे तो गुरु मोर के अच्छा मुझे गणी पारि नहीं समस्त मोर गुरु कहीं ना भाई बाबा कहते बाईआत शिष्य होइछि तार गुरु अनेक भाई बाबा जहाँ तुम दीक्षा नहीं से जन कतुर नहीं ना नहीं दीक्षा जी जहाँ कतुर नहीं जन कतुर नहीं ना 10-50 जन कतुर नहीं जन कतुर नहीं गुरु गुरुदेव किए मुझे बाईया जन कतुर दीक्षा नहीं थे सी कौन कहले बाईआत शिष्य होइछि तार गुरु अनेक मो भाषा बट शिष्य होइछि तार गुरु संसार जाक संसार जाक मो गुरु संसार जाक मोर गुरु अवधूतु आमर जो 24 गुरु करते तो 24 करते मोर तो संसार रे समस्त गुरु जंडा मोर गुरु पिंपुड़ी मोर गुरु हाथी भालू बाघ पर्यंत सिंह पर्यंत कुंभीर भल मंद जिते जीव जगत अच्छा आमर जो 52 कोटी भंडार को 56 कोटी जीव समस्त होती मो गुरु गुरु जे गुरुंकर ठीक गुणटा को निए गुरु न खाई क्या खाइबा दिखती से गुणटा निए किंतु चोरी करी आनिक धन संचय करते मुझे गुणटा निए ना मोर से गुणटार किसी आवश्यक ना ना मैं प्रथम कही गौड़ घर ना हाँ गौड़ घर माने क्षीर में केत पानी पूरे थे सी जानी कितु गौड़ ठार आहरी बहुत चालाक किए कहले हंस सी गौड़ जिते पानी पूरे तो क्षीर को नहीं पानी की छाड़ मुझे कौन कल मुझे गौड़ गुरु कले कौन हम पता हंस को गुरु कर हंस हंस गुरु कर हंस तो से ज्ञान मुझे कौन पानी न पानी कौन मुझे देखिए मुझे वर्तमान जो कथा कहूँ कैमेरा सामने बसिकी मु कौन मो पेट भर भावुँ कि मन भर कौन चिंता कर खाई नहीं तो खाइबा मत घर डाकती मु खाऊँ कि न खाऊ से कथा मुझे कौन चिंता करती डोला उपरको टेकी अनेक गोटे मिनिट 2 मिनिट बसी समस्त कहे ध्यानस्थ हो गले बाबा ये रूप रंग किसी काम यहाँ हूँ माया संसार भितर सब माया अर्थात ये आम 2.5 दिन कुणिया बंधु घर को जा जहाँ बंधु घर जाइए 2 दिन 4 दिन ससुर घर हो मामू घर हो मौसा पीसा घर जो घर हो कई दिन रही सबुदिन रही सबुदिन को अश्विन काल भर रही जिते आपंकर संपर्क घर हो
ମାସେ 2 ମାସ 3 ମାସ 4 ମାସ 6 ମାସ ରହିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଯିଏ ଡାକିକିରି ନେଇଥିବ ସିଏ ନ କହିଲେ ତା ବାପା କୋଉ ଘରେ ଘରେ ହଉଥିବ କି ବୋଉ ଘରେ ଘରେ ହଉଥିବ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ଘରେ ହଉଥିବ କି ପୁଅ ଘରେ ଘରେ ହଉଥିବ କି ଝିଅ ଘରେ ଘରେ ହଉଥିବ କି ବୋଉ ଘରେ ଘରେ ହଉଥିବ କି ଭଉଣୀ ଘରେ ଘରେ ହଉଥିବ କି ଭିଣେଇ ଘରେ ଘରେ ହଉଥିବ। ମାନେ ସିଏ ସେମିତି ବିରକ୍ତି ହେଇକିରି ଲାଷ୍ଟକୁ ସେଠି କିଛି ନ କହିପାରିକିରି ସମ୍ପର୍କ କାଟି ନ ପାରିକିରି ସିଏ କହିବ ଆଉ ଭାଇ କୋଉଦିନ ଘରକୁ ଯିବେ କାହିଁକି ସିଏ କୁହନ୍ତି ନା ସେଇଟା ହଉଛି ବନ୍ଧୁଘର। ଇଏ ସଂସାରଟା ହେଲା ବନ୍ଧୁଘର। ଏ ବନ୍ଧୁଘରକୁ ଆମେ ଯେତିକି ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଛେ ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକିରି ରହିଲା, ପୁଅ ହେଇକିରି ରହିଲା, ବୋଉ ହେଇକିରି ରହିଲା, ଭାଇ ହେଇକିରି ରହିଲା, ଭଉଣୀ ହେଇକିରି ରହିଲା, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଯେତେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଯୋଡ଼ି ଜାଡ଼ିକି ରଖିବା। ଯୋଡ଼ି ଜାଡ଼ି ଆମେ ରଖିପାରିବାନି। ଯେତିକି ଦିନ ଆମର ଯୋଡ଼ି ହେଇକିରି ଥିବାର ଥିବ ଆମେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରି ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମର ଆମେ ଯାହାକୁ ଅତି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେ ମରିଗଲା କେମିତି? ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ତ୍ରିଗୁଣର ଅତି ହସ୍ତ ଧରି ମୁର୍ଗୀ ନଚାନ୍ତି ନ ରହ। କାହାର ଜୀବନ ନାଟିକା କେତେବେଳେ ସରିବ ସେ କଥା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ଗୋଟିଏ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛେ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆମର ଯୋଉ ଯିଏ ଭିଲିଆନ ଥାଉ ହିରୋ ଥାଉ କି ଯାହା ଥାଉ ସିଏ କୋଉ ସିନରେ ଆସିବ ବୋଲି ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ଆସିବ ଆଉ କୋଉ ଲାଷ୍ଟ ସିନରେ ଆସିବ କି ନ ଆସିବ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ନାଟକ ବାବଦରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ ସେ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ସିନ୍ ଏଣ୍ଡିଂ ହେଇନି ମାନେ ବହି ସରିବା ଉପରେ ହେଲାଣି, ଭିଲିଆନର ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ହିରୋର ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ଏବଂ ସେ ଆସିବ। ସେଭଳି ଅନୁଭବ ଦରକାର। ଅନୁଭବ ନ ଆସିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଥିରେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ନାଟକ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ନାଟକ ଭଲ ହେଇଛି। ଯେକୌଣସି ନାଟକ ଭଲ ହେଇଛି। ପଚରାଯିବ ନାଟକ ଭଲ ହେଇଛି, ହଁ ଭଲ ହେଇଛି। ଭଲ ହେଇଛି କୋଉ ପ୍ରକାର ଭଲ ହେଇଛି? ନାଟକଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ଭଲ ହେଇଛି? ବହି ଲେଖା ଭଲ ହେଇଛି ନା ପ୍ଲେୟାର ଯିଏ ପ୍ଲେ କରିଲେ ବହି ମାନେ ରୋଲାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜିନିଷଟା ଭଲ ହେଇଛି କି ବେଶ ପୋଷାକ ଭଲ ହେଇଛି କି ସାଜସଜା ଭଲ ହେଇଛି କି ଲାଇଟ୍ ମାଇକ୍ ଭଲ ଅଛି କି ମେଲୋଡି ଭଲ ଅଛି କି ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭଲ ଅଛି? ପଚରାଯିବ ଯଦି ଗୋଟିଏ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁ କହିପାରିବେନି? ନା ସେଇ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯାତ୍ରା ଡାଇରେକ୍ଟର ଯଦି ସେଠି ବସିଥିବ, ଯାତ୍ରା ଡାଇରେକ୍ଟର ହଉ ଡ୍ରାମା ଡାଇରେକ୍ଟର ହଉ, ସିଏ ଯଦି ବସିଥିବ ତାକୁ ଯଦି ପଚାରିବେ ସିଏ କହିବ ସମସ୍ତେ କହୁଥିବେ ଭଲ ହେଇଛି, 1000 ଦର୍ଶକ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିବେ ଭଲ ହେଇଛି, ସିଏ କହିବ ତାକୁ ଯଦି ପଚରାଯିବ କଣ ଭଲ ହେଇଛି? ଏମିତି ବି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଆମର ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଯାତ୍ରା ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ଆମର ବି ପଣ୍ଡା ବାବୁ, ଆମର ଯୋଉ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ବି ମୁଁ କଥା ହୁଏ। ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଏ, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ ହେଇଛି। ଭଲ ହେଇଛି ଯଦି ଜଣେ ଯାତ୍ରା ବାବଦରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଲୋକ ବା ଯାତ୍ରା ଡାଇରେକ୍ଟର ହଉ କି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖକ ରାଇଟର ହଉ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯଦି ଶୁଣିବ ଭଲ ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ସେ ଯାତ୍ରା ଠିକ ହେଲା। ତାପରେ ବି ଆହୁରି ସନ୍ଦିଗ୍ଧତା ଅଛି। କଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧତା ଅଛି? ସନ୍ଦିଗ୍ଧତାଟା କଣ ନା ଆଜ୍ଞା କୋଉଟା ଭଲ ହେଇଛି? ନା ସଣାପ ଗୁଡାକ ବଢିଆ ହେଇଛି। ସଣାପ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ଡାଇଲଗ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଇଛି ସିଏ କହିବ ଭଲ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କିଏ ଡ୍ରେସ ଦେଖିକିରି କହିଲା ଭଲ ହେଇଛି, କିଏ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିକିରି କହିଲା ଭଲ ହେଇଛି। ଏମାନେ ସବୁ ଯାହା ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆସିଲା କହିଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କୋଉଟା ଭଲ? ତାହେଲେ ସଂସାରରେ ଆମେ ଯେତେ ଗୁଡିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ସବୁଗୁଡା ଜମା ଭଲ ନୁହଁ। ସଂସାରଟା ହେଲା ମିଛ ମାୟା ସଂସାର। ମିଛ ମାୟା ସଂସାର ଭିତରେ ଅଛେ ତ ଆମକୁ ବା ଜଣେ ହଉଛି ମାୟାରେ ପକେଇକିରି ଯାହା କରିବା କଥା କରୁଛେ। ଆମେ ଫେରେ ଏଠି କଣ ମାୟା ଦେଖଉଛେ? ଆମେ କଣ ଏଠି ରୋଲ କରୁଛେ? ଆମେ କଣ ଏଠି ମିଛ କହୁଛେ? ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆମେ ଟିକେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲି ବୁଝିବା ଦରକାର। ଅର୍ଥାତ ପାଣି ଭିତରେ ଶୀତ ଦିନେ ପଶିଛେ, ଶୀତ ହବ। ଖରା ଦିନେ ପଶିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମେ ଶୀତ ଦିନେ ପାଣି ଭିତରେ ପଶିଛେ, ପଶିକିରି ଆମେ କହୁଛେ କଣ କହୁଛେ? ଆମେ ଅଭିନୟ କରୁଛେ କଣ ନା ଆମକୁ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ଅସମ୍ଭବ କଥା କହୁଛ କେମିତି? ସଂସାର ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁଭବରେ ଜାଣିଛି ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅଭିନୟ ଭିତରେ ହସୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ନିଜ ବଡପଣଟାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ, ନିଜର ବଡପଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅଭିନୟ ବା ତମକୁ ଜଣେ କରଉଛି, ତମେ ଫେର ଗୋଟେ ନିଜ ଆଡୁ କଣ ଅଭିନୟ କରୁଛ? ଆରେ ତମେ ଯଦି ନିଜ ଆଡୁ ଅଭିନୟ କରିବ ତମକୁ ପାଟିରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯିବ। ଡାଇରେକ୍ଟର ଯାହା କହିଛି ସେଇଆ କରିବ। ଡାଇରେକ୍ଟର କଥାକୁ ଯଦି କାଟିବ ତମେ ସେ ଯାତ୍ରା ପାଟିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତମେ କଣ ଅଭିନୟ କରୁଛ? କି ଅଭିନୟ ତମେ କରୁଛ?
डायरेक्टर जो प्रकार अभिनय करने से प्रकार जब अभिनय न कर तुम मन इच्छा जब तुम अभिनय कर तुम यात्रा पाटू बाहर जीव से कथा टे चिंता कर। अभिनय क्या आगे कर कौटी कर कौ जगह कर जीवन बंचेगा अभिनय कर पार 5 लोक जीवन बंचेगा अभिनय कर पार किंतु वर्तमान तुम जब से न कर तुम जब 24 घंटा अभिनय कर तुम कि अभिनय कर गोटे वास्तव सत कथा कही माने कही देह को नेब नहीं स्वामी स्त्री जो रास्ता चलिक जाती 3-4 हाथ दूर रुहति किए रुए स्त्री स्वामी जान किसी कथबार्ता नहीं कि तार चिन्ह परिचय नहीं बुझे कि बाइक रे बसिक गला बेलू कड़े बाहर को गला बेलू सजियार शोला बेलू से अभिनयटा किए करा से डायरेक्टर कथा मन रखा दरकार तुम मनमुखी किसी अभिनय कर ना तुम अभिनय भितर अछ तेणु अभिनय तुमको जन करोची तुम जनक हाथ अछ तुम ता हाथ ना सी तुमको जमती टाणव तुम से प्रकार बेपार भितर अछ तेणु तुम ये अधिक अभिनय करवाटा उचित नुहे। अधिक अभिनय कर जात्रा कहुए हसिया जात्रा आम देखी आम अभिनय करूँ आम जब हसवा कहते 3 थर हा 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 3 थर को जब 5 थर एमती जो ओवर एक्शन है बोली किए डायरेक्टर कहे तेणु तुम ये जो अभिनय करना ना सेटा ओवर एक्शन है अभिनय कर अर्थात पार्टी पार नहीं जदि यात्रा पार्टी सिस्टम है तुम जो संसार को आसी ये जो रंगमंच भगवान ये भगवान रंगमंच तुम रहीपर नहीं कारण तुम अभिनय ओवर एक्शन कल तेणु से समस्त सचेतन हवा दरकार जन प्रभु ए संसार अच्छा इंगित आमे माने चंद्र सूर्य आत ठार पवन आ सीजन पर्यंत सब चलती प्रति ध्यान देवा दरकार निजुक निजे देखेले किसी लाभ मिल नहीं। जय जगन्नाथ।